नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की दहशत गर्दों की पुश्त पनाही की रियासती पॉलिसी को लेकर पश्तूनों में बढ़ते गम गुस्से और मुआशी बदहाली से दो चार पाकिस्तान में भुखमरी जैसे हालात में तालीम याफ्ता नौजवानों की बैरूनी मुल्कों में बढ़ती हिजरत पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में सियासी और समाजी हलकों की दीगर अहम तरीन खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पश्तून लीडर मंजूर पश्तीन ने कहा, दहशत गर्दों की पुश्त पनाही नहीं छोड़ रहा पाकिस्तान। मुआशी बदहाली में रोजगार के लिए बैरूनी मुल्कों में हिजरत कर रहे पाकिस्तानी नौजवान। और मौसम बहारा यानी बसंत फेस्टिवल पर कहीं खुशी कहीं गम में डूबा रहा पाकिस्तान। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान की इख्तिसादी राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की दहशत गर्दों की पुश्त पनाही की पॉलिसी को लेकर पश्तूनों में बेइत्मीनानी की बढ़ी लहर का। यही वजह रही कि पाकिस्तान में फिरका परस्ती और दहशत गर्दी की पुश्त पनाही की रियासती पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठाने वाली सियासी जमात PTM के चेयरमैन मंजूर पश्तीन का कराची बार एसोसिएशन ने वालिहाना इस्तकबाल किया और इस मौके पर PTM यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के चीफ मंजूर पश्तीन ने तालिबान दहशत गर्दों के खौफनाक हमलों को लेकर मचे हाहाकार के लिए पाकिस्तानी फौज को कसूरवार ठहराया। पाकिस्तानी फौज के जेरे कंट्रोल कबायली इलाकों खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर में तालिबान दहशत गर्दों की जानिब से मस्जिद में खुदकुश धमाके में 100 से ज्यादा पश्तून पुलिस एहलकारों का बाहिमाना कत्लेआम कर दिया गया। और इसके बाद भी तालिबान दहशतगर्द बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सूबों में खौफनाक हमलों में बलोचों और पश्तूनों को मुसलसल टारगेट किलिंग का निशाना बना रहे हैं। यही वजह रही कि PTM यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के चेयरमैन मंजूर पश्तीन ने कराची बार एसोसिएशन का हंगामी दौरा किया और कराची बार एसोसिएशन में वकला बिरादरी से खुसूसी खिताब करते हुए पाकिस्तान में दहशत गर्दों की पुश पनाही की रियासती पॉलिसी की मुखालफत करने वाले अमन पसंद बलोचों और पश्तूनों की नस्ल कुशी की बढ़ती साजिशों पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। कुछ दिन पहले पिशावर में धमाका हुआ, 100 से शायद पुलिस वाले शहीद हो गए। इतने एहसास इलाके में धमाके के बाद भी मुल्क के वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक मुख्तसर दौरा लेकर चले गए, 2 बयानात दे दिए। सस्ता खून था, बाकी कुछ नहीं है। न तहकीकात है न उस पॉलिसियों पर कोई बात है जिसकी वजह से आज ये सब कुछ हालात बने हुए हैं। कल यहां पर कराची में हमला हुआ है और फिर इन सारे हमलों को जवाब बनाकर ऑपरेशंस, और जब ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे तो बैरूनी इमदाद, ऑपरेशन में ही एक्स्ट्रा इख्तियारात, और इसी जरिए आम आवाम के वसाइल पर आप ऊपर बैठ सकते हो कि हालात खराब है। कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बना दिया जाए, यानी एक कमीशन बनाओ जो हमें बता सके कि हमारे 1400 कबायली मशरान के सर किसने काट दिए। हमें बता सके वो कमीशन कि APS के छोटे छोटे फूल जैसे बच्चों को खून में किसने नहलाया। जो हमें बता सके कि क्वेटा के वकीलों के एक नस्ल का कत्लेआम किसने किया था। जो हमें बता सके उन लोगों को कौन लेके आया था जो हमारे मशरान को मार कर हमें कहते थे कि इतने इतने बजे तक किसी ने लाश नहीं उठाना है। हमारा मुतालबा था कि आप लोग लापता अफराद को अदालत में पेश कर दे।
मोहतरम वकला साहिबान, हमारा मुतालबा था कि जो वहां पर मिसमार गरे हैं, मिसमार बाजार हैं, या वहां पर मदनियात पर कब्जे हैं, इलाकों पर कब्जे हैं, उनका अजाला हो जाए। और हमारे मुतालबे में दीगर भी काफी सारे बातों के साथ साथ एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर का खात्मा था। आप लोग तो वकील हैं, आप लोगों से ज्यादा कानून कौन जानता है इसको? आप लोग जानते हो इसको। मैं कराची बार एसोसिएशन को इख्तियार देता हूं, इख्तियार कि वो एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर पढ़ें। अगर इस बार ने फैसला किया कि ये बिल्कुल इंसानी है, ये इसमें इंसानी हुकूक पामाल नहीं होते हैं, ये ठीक है, मेरा इख्तियार कराची बार एसोसिएशन का, वो कह दें, हम मानते हैं। जनरल अब्दुल कादिर बलोच का एक बयान है, वो कहते हैं कि हमने कबायली इलाकों को दहशतगर्दी के नर्सरी के तौर पर इस्तेमाल किया है। मैं नहीं कहता हूं, जनरल हामिद गुल मरते दम तक कहते आ रहे थे कि ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे लोग हैं, और जनरल मुशर्रफ तक इनके बयानात मौजूद है। वो खुद ये मान रहे हैं कि ये हमने किया है। और अगर मैं यहां सबूत देना चाहूं तो हजारों सबूत है। अब दोबारा कम से कम यहां पर दहशतगर्दी ना हो। ये जितने भी मुसल्लह तंजीमें हैं पख्तून बेल्ट में, वो हमने नहीं बनाए हैं। हमारे कौम और इलाकों ने कहीं पर भी इनको एक मशवरा भी नहीं दिया है कि जंग करो। हमने असलहा और पैसे नहीं दिए हैं, हमने ट्रेनिंग नहीं दिए हैं। वो लोग जो खुद मान रहे हैं कि ट्रेनिंग, असले और ये सब कुछ हम दे रहे हैं, कम से कम तहकीकात हो जाए कि कौन है, इस पर एक बात तो हो जाए, एक बात तो कोई करे कि ये क्या हुआ और क्यों किया गया। आज जो लोग, आज जो आम आवाम, आज जो पुलिस वाले ये जो शहीद हो रहे हैं, फिर उनके जिम्मेदार कौन हुए? हम गरीब आवाम जो खुद दहशतगर्दी के मुतासिर हैं, या वो लोग जो जिनके यहां पर इसी में कारोबार चल रहा है, या वो लोग जो खुद मान रहे हैं कि हमने ट्रेनिंग्स दिए हैं। हमने यही मुतालबा किया कि वो पॉलिसीज खत्म हो जाए जिसकी वजह से यहां पर मुसल्लह तंजीमें मजीद बढ़ रहे हैं और दहशतगर्दी हो रही है। दहशतगर्दों की पुष्टपनाही की रियासती पॉलिसी और बढ़ते सियासी अदम इस्तेहकाम ने पाकिस्तान को दिवालियेपन के कगार पर पहुंचा दिया है। मुआशी बदहाली से दोचार पाकिस्तान में बेकाबू बेरोजगारी और महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। नतीजतन पाकिस्तान में भुखमरी जैसे संगीन हालात में तालीम याफ्ता नौजवान रोजी रोटी की तलाश में बैरूनी मुल्कों में हिजरत कर रहे हैं। पाकिस्तानी नौजवानों में हिजरत के बढ़ते रुझानात पर देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। पाकिस्तान में आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ने हस्बे दस्तूर पिछले बरस इमरान खान की हुकूमत को हटाकर अपने कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत को इख्तिदार पर मुसल्लत किया। लिहाजा वजीर आजम शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत पाकिस्तानी अवाम को मुआशी बदहाली और महंगाई पर काबू पाकर रोजगार के नए नए मौके फराहम कराने के सब्ज बाग दिखाती रही। लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत एक बरस के तवील अरसे में पाकिस्तानी अवाम को कोई राहत तो नहीं पहुंचा सकी। अलबत्ता शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालियेपन के दहाने और गरीब अवाम को रोजी रोटी से महरूम जरूर कर दिया है।
नतीजतन पाकिस्तान के बेशतर शहरी रोजी रोटी की तलाश में बैरूनी मुल्कों में हिजरत करने पर मजबूर हो रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ता सियासी अदमो इस्तेकाम माना जा रहा है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं हमारे मुल्क में, जो तब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, कोई भी पैसों का फ्लो नहीं है, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, यहाँ पे कौन सर्व करेगा? आपकी इंडस्ट्री बंद है, कराची के अंदर पोर्ट बंद पड़ी है, जब तक आपकी बरामदात नहीं आ रही हैं तब तक ना कोई बंदा काम रोजगार मिलेगा और ना यहाँ रोजगार है। इसलिए लोग ज़्यादातर पासपोर्ट बनवा रहे हैं और बाहर की तरफ निकल रहे हैं अपने रोजगार की तलाश के लिए। गुर्बत महंगाई वजह यही नहीं है, सियासी इस्तेकाम नहीं है यहाँ पे। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करता, कभी भी नहीं करेगा। तक आपको अपॉर्चुनिटीज तब मिलेंगी जब कारोबार मौके खुलेंगे, इंडस्ट्री खुलेगी, तब खुलेंगे। अब कई इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं पाकिस्तान में। उसकी वजह क्या है कि लोग अपना पैसा लेकर बाहर चले गए हैं। ये बेसिक वजह है कि लोग यहाँ से निकल जा रहे हैं। पाकिस्तान को छोड़ने के लिए शिनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और वीजा होना जरूरी है और वीजा हुकूमती मोहर के बगैर मुमकिन नहीं। यही वजह है कि पाकिस्तान की इख्तिसादी राजधानी कराची में पासपोर्ट ऑफिस पर तालीम याफ्ता नौजवानों को घंटों लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहना पड़ रहा है। उनका कहना है कि अपना मुल्क कोई छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में उनके सामने कोई दूसरा मुतबादिल भी तो नहीं बचा। ज्यादातर जो पासपोर्ट ऑफिस पर रश लगा है, लोग बाहर जाना चाह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आपको पता है आजकल के जो मुल्क के हालात चल रहे हैं कि आप एक चीज लेने के लिए आज जाते हैं तो उसके रेट कुछ हैं, कल जाते हैं तो उसके रेट डबल हो जाते हैं। यहाँ किसी को कुछ नहीं पता है कि मैंने 10,000 कमाने हैं तो उसमें मेरा दाल रोटी का गुजारा चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक मुल्क के हालात स्टेबल नहीं होते, आपकी कोई भी चीज़ जो प्राइस है वो स्टेबल नहीं होते, तो लोग कैसे गुजारा करेंगे? लोगों को पता ही नहीं है कि मैं 50,000 कमाऊंगा तो मेरा महीना गुजरेगा नहीं गुजरेगा। लोग लाख कमाने वाले भी तो उनको भी पता नहीं है। इसलिए लोग परेशान हैं कि बाहर जाके ज़्यादातर बाहर जा रहे हैं। पासपोर्ट ऑफिस पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश लगा हुआ है। हम लोग तो खैर उम्रे की सादत के लिए जा रहे हैं। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए की कद्र में मुसलसल गिरावट और शेयर बाजार में मंदी के दौर की वजह से दिवालियेपन से बचने के लिए शहबाज शरीफ की हुकूमत बैरूनी मुल्कों से इंपोर्ट्स पर मुकम्मल पाबंदी लगा चुकी है। लेकिन कारोबारी तबका और मुआशी माहिरीन हुकूमत के इस फैसले की पुरजोर मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि इससे पाकिस्तान में बेरोजगारी और जरूरी चीजों की महंगाई पूरी तरह बेकाबू हो चुकी है। देख रहे हैं कि मुल्क के हालात काफ़ी खराब होते जा रहे हैं, तो इस वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वो आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करें ताकि उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। यही स्टूडेंट्स का भी हाल है कि जैसे अभी मैं भी अपने मास्टर्स करने के लिए परस्यू करूंगा कि मैं मुल्क से बाहर जाऊं ताकि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिलें और मेरा जो इल्म तलीम का स्टैंडर्ड है वो भी बेहतर से बेहतर हो सके। इन्वेस्टर जा रहा है ना सर, डॉलर बढ़ रहा है, उसको यहाँ पे इन्वेस्ट करने में नुकसान है। जब तक वो इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, उसके अलावा आप मौके रोजगार नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पे कैसे मतलब कि इस्तेकाम आ सकता है। मुआशी बदहाली के चलते पाकिस्तान में बेरोजगारी का मसला इस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुका है कि यौमिया दिहाड़ी पर काम करने वाले कामगारों और मजदूरों तक को काम नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि बैरूनी मुल्कों में रोजगार पाने के लिए पाकिस्तान से हिजरत करने वाले लोगों की तादाद में होशरुबा इजाफा सामने आ रहा है। पाकिस्तान के सरकारी इदारे ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के आदादोशुमार के मुताबिक साल 2022 में 8,32,339 पाकिस्तानी शहरी बैरूनी मुल्क गए, जो साल 2016 के बाद से सबसे बड़ी तादाद रही। जो भी फैमिली जा रही है यूएई का रहने के लिए या बिजनेस करने का या किसी तरह उधर के रहने का, ये इनकी ज़रूर ये कानून को मद्देनज़र रख के बच्चों को साथ लेके जाना, क्योंकि बच्चों का हुकूक पूरा मुकम्मल है, तालीम भी है, सेहत भी है, काफ़ी चीज़ें में है जो लोगों का कुछ नॉलेज में नहीं है। अगर उधर आप बच्चों का प्रॉपर तालीम नहीं दोगे, उधर अगर गवर्नमेंट को पता चला ये कानून बच्चे का हिफाजत के लिए उनकी माँ बाप को पूछेंगे गवर्नमेंट ने, भाई आप उनको
پراپر کر لو یا ان کو سیٹل کر لو یا ان کو صحیح پراپر تعلیم دو، یا آپ کے اوپر کیسز ہو جائیں گے، آپ کے اوپر کوئی پرابلم ہوئے گا جا کے بچے کا. یہ ایک قانون ہے. ابھی ایک ایشو بھی آ گیا ہے، کچھ اس طرح فیملی ہے جو بچوں کو آگے پراپر تعلیم دے نہیں رہے، اس لیے ہم لوگ اس موضوع کو آگے لے آ رہے اور وضاحت بھی دے رہے. یہ قانون پراپر بچے کا حمایت میں ہے. تشویشناک پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری اور مہنگائی سے اجیرن بیشتر غریب خاندانوں کے ہزاروں لاکھوں نوجوان غیر قانونی طریقے سے بھی بیرونی ملکوں میں جاتے ہیں، لیکن مافیا گروہوں کے جال میں پھنس کر غیر قانونی راستوں سے بیرونی ملکوں میں داخل ہونے والے پاکستانی نوجوانوں کو اس قدر دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ان کی جانیں تک چلی جاتی ہیں. ایسے ہی ایک تازہ واقعے میں ترکی اور ایران کے راستے غیر قانونی طریقے سے یورپین ملک جانے والے افراد کی اٹلی میں ناؤ پلٹنے سے پاکستان کے 2 درجن سے زیادہ نوجوانوں کی موت ہو گئی. اور اس انسانیت سوز حادثے کو لے کر پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کو افسوس ظاہر کرتے ہوئے دنیا بھر میں شرمندگی سے دوچار ہونا پڑا. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے پاکستان میں بسنت فیسٹیول پر منعقدہ روایتی تقریبات پر رپورٹ. لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا. آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر. پاکستان میں بے قابو مہنگائی کے خلاف شدت پسند تنظیم ٹی ایل پی کے کارکن بھی سڑکوں پر اتر آئے ہیں. یہ سچائی پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی کے مختلف علاقوں میں ٹی ایل پی یعنی تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کی جانب سے شدید احتجاجی مظاہروں سے سامنے آئی. ٹی ایل پی کے کارکنان نے پورے کراچی شہر میں بازاروں کو جبرن بند کروا دیا اور جگہ جگہ توڑ پھوڑ کے ذریعے تمام راستے بند کر دیے. اس سے کراچی میں لوگوں کو آمد و رفت میں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور معاشی بدحالی سے 2-4 تازے برادری کا کاروبار بری طرح متاثر رہا. دیوالیے پن سے 2-4 پاکستانی روپے کی قدر میں مسلسل گراوٹ کے چلتے ڈالر کی قیمت میں آئے روز ہوشربا اضافہ ہو رہا ہے. 2 روز کے اندر پاکستانی روپے کے مقابلے ڈالر کی قیمت میں 24 روپے کے ریکارڈ توڑ اضافے کو لے کر شیئر بازار میں ہڑکمپ مچ گیا. پاکستان کے انٹرنل بینک میں فی ڈالر 285 روپے اور اوپن مارکیٹ میں 290 روپے سے زیادہ میں فروخت ہوتا رہا. دوسری طرف آئی ایم ایف کی شرطیں پوری کرنے کے لیے پاکستان میں بجلی کی نرخوں میں بھی بھاری اضافہ کیا گیا. اس پر پاکستان کے معاشی ماہرین اور اپوزیشن پارٹی پی ٹی آئی کے لیڈروں نے شہباز شریف کی حکومت پر جم کر سیاسی تنقید کی. پاکستانی اقتدار اور سیاست میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کی بڑھتی مداخلت کے خلاف آواز اٹھانے پر اب فوج کے ریٹائرڈ آفیسر تک کو نہیں بخشا جا رہا. یہ سچائی پاکستانی فوج کے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل شعیب امجد کو ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر کے اسلام آباد سیشن کورٹ میں پیش کیے جانے سے سامنے آئی. ذرائع کے مطابق پاکستان کے دفاعی اور سیاسی معاملات پر بے باک تجزیہ کرنے والے لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے تختہ پلٹ کی مخالفت کرتے رہے. یہی وجہ رہی کہ انہیں پاکستانی عوام کو فوج کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے مبینہ الزام میں 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر جیل میں رکھا گیا. لیکن بعد میں اسلام آباد سیشن کورٹ نے لیفٹیننٹ جنرل شعیب امجد کے خلاف ٹھوس ثبوت نہ پیش کیے جانے پر بری کیے جانے کا فیصلہ سنایا. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں سابق وزیر اعظم عمران خان اپنی پارٹی پی ٹی آئی کے کارکنوں کے قافلے کے ہمراہ سیشن کورٹ پہنچے. اس موقع پر پی ٹی آئی کے ہزاروں کارکن عدالت کے گیٹ کو توڑ کر جبرن داخل ہو گئے اور اپنے لیڈر عمران خان کو توسا خانہ ریفرنس یعنی سرکاری تحفوں کی خرید و فروخت میں مالی گھوٹالے کے کیس میں پھنسائے جانے کے خلاف جم کر نعرے بازی کرتے رہے. تاہم اسلام آباد سیشن کورٹ نے توسا خانہ ریفرنس میں عمران خان کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیا. سیشن کورٹ کے اس فیصلے پر پی ٹی آئی کے کارکنوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا. اب بات جشن بہاراں یعنی بسنت بہار میں پاکستان میں منعقدہ خصوصی تقریبات کی. حالانکہ پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور سمیت مختلف شہروں میں بسنت فیسٹیول پر روایتی پتنگ بازی بے حد مقبول رہی ہے.
لیکن خاص بات یہ رہی کہ اس بار پاکستانی فوج کی ظلم و زیادتیوں سے اجیرن بلوچستان میں صحافی برادری نے بھی کوئٹہ پریس کلب میں بسنت فیسٹیول بنا کر فرقہ ہم آہنگی اور امن کا پیغام دیا۔ بسنت ریتو سے موسم بہارا کی آمد ہوتی ہے۔ موسم سرما کی کپ کپاتی ٹھنڈ سے نجات پا کر لوگ فضا میں موسم گرما کی حرارت محسوس کرنے لگتے ہیں۔ درختوں پر ہریالی اور پودوں پر کلیاں کھلنے لگتی ہیں۔ کھیت کھلیہانوں میں سرسوں کے پیلے پھول لہلہانے لگتے ہیں۔ ہر طرف دلکش نظارے، وہ خوشنما ماحول اور بسنت ریتو کے فوراً بعد پکی فصلوں کو گھر لانے کی خوشی میں کاشتکار جھوم اٹھتے ہیں۔ لہذا دنیا بھر کی طرح پاکستان کے کچھ حصوں میں بھی بسنت فیسٹیول پورے زور و خروش کے ساتھ منایا گیا، لیکن خاص بات یہ رہی کہ اس بار پاکستان کی صحافی برادری بھی بسنت فیسٹیول کا خیر مقدم کرنے میں پیش رہی۔ کوئٹہ پریس کلب کی جانب سے ایک بسنت میلہ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ صحافی برادری کوئٹہ پریس کلب کے جو ممبرز ہیں ان کے لیے خاص کر، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا ورکرز کی ایک بڑی تعداد اس فیسٹیول کا حصہ ہے۔ سال بعد یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، بڑی تعداد میں ہمارے جو ساتھی ہیں میڈیا کے وہ اس میں شریک ہیں۔ آپ کو پتہ ہے صحافی جو ہیں ہمیشہ سے مشکلات کا شکار رہتے ہیں، سخت ترین حالات میں رپورٹنگ کرتے ہیں، تو ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ان کے لیے کرائی گئی ہے۔ نہ صرف وہ خود یہاں پر موجود ان کی فیملیز ہیں، بچے ہیں یہاں پر بڑی تعداد میں، ایک اچھا ماحول بنایا گیا ہے یہاں پر، صحافی وہ انجوائے کر رہے ہیں اور ایک ہیلدی ایکٹیویٹی کے طور پر لے رہے ہیں۔ کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے صحافیوں کے لیے، ایک اچھا انجوائے کرنے کے لیے کہ صحافی جو ہے روٹین سے ہٹ کے کچھ اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے ٹائم نکالے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک اچھا ماحول میں جو ہے انجوائے کر سکیں۔ بسنت ریتو کی کھلکھلاتی دھوپ اور دل فریب بیار نے سردی میں مرجھائے لوگوں میں بھی نئی امنگ جگا دی۔ یہی وجہ رہی کہ بلوچستان کی برفیلی پہاڑیاں ہی نہیں بلکہ پاکستان کے دیگر صوبوں اور مختلف شہروں کے صحافی بھی اپنے اہل و عیال سمیت کوئٹہ پریس کلب میں جمع ہوئے اور بسنت فیسٹیول پر لوک گیتوں کی دھنوں پر روایتی رقص سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ کے پریس کلب میں بسنت فیسٹیول کی دھوم مذہبی رواداری اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی مثال پیش کرتی رہی۔ یار بہت مزہ آ رہا ہے، اس طرح کے جو ہے تفریح کے پروگرام ہونے چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے جو جرنلزم میں ٹف جاب ہے، جب اس طرح کے مواقع ملتے ہیں تو فریش ہو جاتے ہیں اور مزہ آتا ہے۔ بسنت فیسٹیول پر تہذیب و ثقافت اور تمدنی تقریبات کی نمائشیں ہی نہیں بلکہ پتنگ بازی کی روایت بھی بدستور برقرار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی بسنت فیسٹیول کو لے کر پورے پاکستان میں پتنگ بازی کا کاروبار تیز ہو جاتا ہے، لیکن پتنگ بازی کے کارخانوں کی آپسی ہوڑ اور زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے لالچ میں تیز دھار مانجھے تیار کرنے میں انسانیت کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایسے واقعات ہوئے کہ بچوں کی گردنیں کٹ گئیں، لوگوں کی گردنیں کٹ گئیں، تو انٹرٹینمنٹس کی لمٹ ہونی چاہیے تھیں، اس وقت نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے لا از ان فل فورس، وی آر کمنگ ریئلی ہارڈ آن دیم۔ اگر ہم اس سال کی بات کریں تو ہم نے 3146 کے قریب پرچے درج کیے ہیں۔ اگر کوئی بالکل میٹل وائر یوز کر رہا ہے تو اس کی تو سخت سے سخت سزا اس لیے ہونی چاہیے کہ ہم نے تو ڈیتھس دیکھی ہیں، گردنیں کٹی دیکھی ہیں، وچ از آبویسلی نو بڈی ول ڈیفینڈ اٹ، کوئی بات ہی نہیں کر سکتا۔ جو بہت زیادہ بسنت کو بھی جو لوگ بات کرتے تو وہ بھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے۔ پاکستانی معاشرے میں بڑھتی آپسی رنجش اور مقابلوں میں سٹے بازی کے بڑے بڑے داؤں کی بری عادت کی وجہ سے بسنت فیسٹیول کے موقع پر خوشیوں بھرا پتنگ بازی کا روایتی کھیل اب خونی کھیل میں تبدیل ہو چکا ہے۔ تشویشناک پہلو یہ ہے کہ پتنگ بازی کے اس خونی کھیل میں پاکستان کی تمدنی راجدھانی مانے جانے والے لاہور اور پنجاب صوبے کے وہی شہر سب سے آگے ہیں، جہاں کبھی امن و آشتی اور خوشنما ماحول میں تاریخی پتنگ بازی دیکھنے کے لیے پاکستان کے چاروں صوبوں سے ہی نہیں بلکہ بیرونی ملکوں سے بھی
सयाहों की भारी भीड़ खींची चली आती थी। यही वजह है कि बसंत फेस्टिवल पर पाकिस्तान के पंजाब सूबे में खूनी पतंगबाजी के दौरान तेजधार मांझे से दर्जनों इंसानी जानें तलफ होने पर गुज़श्ता कई बरसों से हुकूमती पाबंदी आयद है। इंतहाई अफसोस और इंतहाई दुख के साथ कि हमारा इतना खूबसूरत फेस्टिवल, कलरफुल फेस्टिवल, और जिसमें आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी ना सिर्फ आते थे बल्कि फॉरेनर्स भी आते थे इस इवेंट पे, तो उसको हमने अपनी मैं तो यही कहूँगी नालायकी और कोताही की वजह से खूनी खेल में ना सिर्फ कन्वर्ट किया, बल्कि आपको पता ही होगा कि कितनी कीमती जानें हर साल इसकी भेंट चढ़ी है। पाकिस्तान में पतंगबाजी में हर साल सैकड़ों राहगीरों और बेगुनाह लोगों के लहूलुहान होने की वजह से बसंत फेस्टिवल को अब किलिंग फेस्टिवल भी कहा जाने लगा है। मुआशी बदहाली से दो चार पाकिस्तान में बढ़ती दहशतगर्दी, बेरोजगारी और महंगाई से अजीरन गरीब लोगों का कहना है कि अब उनकी जिंदगी में खुशियों की कोई गुंजाइश ही नहीं रही, क्योंकि बसंत फेस्टिवल के साथ साल दर साल मौसम तो बदलता है, लेकिन पाकिस्तान में उन्हें दरपेश दुश्वारियां कम होने की बजाय मजीद बढ़ रही हैं। आखिर में वक्त है सोशल मीडिया खुसूसन ट्विटर पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर एक नजर डालने का। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।